ኣይኮነን ዝባንካ ከቢድ ኣይኮነን ሸኽምኻ መፄ ጾሪ ከራግፎ ዘመነይ ምሳኻ ከሕልፎ እኳ ኣይኮነን ዝባንካ ከቢድ ኣይኮነን ሸኽምኻ መፄ ጾሪ ከራግፎ ዘመነይ ምሳኻ ከሕልፎ ጭንቀትዩ ናብራ ዓዲ ስደት በሰማየ ጓሲ ብሕሱም ሻቕሎት ቋርፍ እኳ ንጋዶ ውህብቶ ሃረርታ እንጀራ ዝተርፍ ገዛ እንዳ ጐይታ ጉርኳ ኣይኮነን ዝባንካ ከቢድ ኣይኮነን ሸኽምኻ መፄ ጾረይ ከራግፎ ዘመነይ ምሳኻ ከሕልፎ ፋቕዒኻ ሓላይ ወላዲ ስርዝ ዘንብረልካ ናይ ህይወተይ ቅዲ ሓልዮት ኣቦነትካ ጓጓኻ ናፊቐ መፄ ካብ ቕውለላ ድገትኻ ሰኒቐ ጉርኳ ኣይኮነን ዝባንካ ከቢድ ኣይኮነን ሸኽምኻ መፄ ጾረይ ከራግፎ ዘመነይ ምሳኻ ከሕልፎ ገና ብርሕቑ መፄ ርኢኻኒ ከምእሙን ወላድካ ገፀይ ስኢምካኒ ነጋረየ ሳእን ነዳወይ ቀለበት ሸሊምካኒ ጐይታ ብፍጹም ምሕረት ጉርኳ ኣይኮነን ዝባንካ ከቢድ ኣይኮነን ሸኽምኻ መፄ ጾረይ ከራግፎ ዘመነይ ምሳኻ ከሕልፎ ጣዕሚ የብሉንዩ ብዘይካኻ ህይወት ረኺብካይ ትሕጐስ በሊዕኻ ለጥሜት ናትኻ ንእሽተይ ግን ንዓይ ምሰቕነዐ ምልኣትካ ረኺበስ ተመስገና ጒሲዐ ጉርኳ ኣይኮነን ዝባንካ ከቢድ ኣይኮነን ሸኽምኻ መፄ ጾረይ ከራግፎ ዘመነይ ምሳኻ ከሕልፎ ጉርኳ ኣይኮነን ዝባንካ ከቢድ ኣይኮነን ሸኽምኻ መፄ ጾረይ ከራግፎ ዘመነይ ምሳኻ ከሕልፎ በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።
أملاخنا እግዚአብሔር ፈጣሪና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ኃጢአትና ብዙሓት ክፋት ከይራየ ኣብዚ ቅዱስ ዓውደ ምህረት ተኣኪብና ቃሉ ክንመሃር ክነመስግኖ ነዝዕድል ዝሃበና ኣምላኽ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹኖ። ኣምላኽና እግዚአብሔር ካብ ዴና ኺዳና ምህረት ከምኡን ካብ ጻድቕ ኣባ ሰላማ በረከቶም ረድኤቶም ይሕድረልና። ሕራይ ከም እግዚአብሔር ፍቃድ ንመሃሮ ናይ ትምህርትና ኣርእስቲ ዓመታት ዕድሜና 70 ወይ ኮላይ ተበዝሐ 80 እየ እሳትን ኮላይ ጻዕረን መከራን ዝበዝሐን እየ። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 9 ቁጽሪ 10 ከም እግዚአብሔር ፍቃድ ኣብዚ ዙርያ እግዚአብሔር ከምህረና ይንኹላትና ንዓይድ ዛረብ አንደበት ንዓኻትኩም ሰምዑ ዝንቦና ይሃብኩም። አምላኽ እግዚአብሔር ልቦናና ከም ትንሊልያ ዝኸፍተልና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹን። ቅዱስ ዳዊት አቦና ካብ ጉስነት ናብ ንግስነት ዘመፀ 30 ዓመት ኣብ ኢየሩሳሌም 33 ዓመት ኣብ ኢየሩሳሌም 7 ዓመት ኣብ ኬብሮን ዝነገሰ ልዕሊ 40 ዓመት እስራኤል ህዝቢ ሓያል ህዝቢ ከም ገል ቀጥቂጡ ከም ሽምዓ ኣምኪኹ ዘመሓዳደረ ካብ ደቡባዊ ቱርክ ሳብ ሳዑዲ ዓረብያ ካብ ጋዛ ሰርጥ ክሳብ ፋርስ ባቢሎን ሰፊሕ ግዝኣት ዝነበሮ እግዚአብሔር ከም ሓሳቡ ከም ዓላማው ዝተጓዓዘ እግዚአብሔር ከም ልበይ ረኺበ ኢሉ ዝተሓጎሰሉ ነቢ እግዚአብሔር ብዝጋብሔርነቱ ብምልአት ዝፈለጦ ካብ ሓያላት ሓያል ካብ ነገስታት ንጉስ ካብ መስተውዓሊ ኣስተውዓሊ ካብ ንጹህ ልበና ንጹህ ልቢ ዘለዎ ብጾም ብጸሎት ሰውነቱ ዝቅ ኣቢሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔርን ኣብ ቅድሚ ህዝብን ሰውነቱ ዘዋረደ ቁኑዕ መራሒ ንነገስታት ጽቡቕ ኣብነት ጽቡቕ ኣርአያ ክኸውን ዝኽእል ቅዱስ ዳዊት ስለ ናይ ወዲ ሰብ ዕድመ ኣብዚ ዓለም ክነብር ውሱን ከም ዝኾነ ዕድሚ እዩ። ብፍላይ ኣብ 70 እንተ በዚሑ 80 እሱም ጻዕርታት ድኻም ከም ዝኾነ እግዚአብሔር ገሊጹሉ። ቅዱስ ዳዊት መጻኢን ሓላፊያን ናይ ምፍላጥ ጸጋ ሂብዎ እግዚአብሔር ፈታዊ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ምስጢሩን ዳዊት ኣይሓበሉን። ልደቱ ተዛሪቡ ስለ ክርስቶስ ኣብ ቤተልሔም ምውላድ ካብ ድንግል ማርያም ስለ ስቕለቱ ኣብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 3 ዘሎ ኣህዛብ ንምንታይም ጫውጫው ዝብሉ ኣብ ልዕሊ እቲ መሲሕ ንምንታይም ዘጉረምርሙ ዘለዉ ንምንታይም ዝኸብዎ ዘለዉ እቲ መሲሕ ግን ከባጭወሎም እዩ። ኣህዛብ ናይ ፖለቲካን ናይ ሃይማኖት ቡድናት ኣብ ልዕሊ እቲ መሲሕ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዕለት ዓርቢ ጫውጫው ከም ዝብልዎ ከም ዝኸብዎ ከም ዘላግጽሉ እሱ ግን ከም ዝስዕሮም ከም ዘባጭወሎም ኣቐድም ኣቢሉ ምስጢር ዝገለጸሉ ኣምላኽ ኣዴና ድንግል ማርያምም ኣብ ቤተ መቕደስ ካብ ወለዳ ተፈልያ ኣብ ቤተ መቕደስ ከም ተዓቢ ጓለይ እዝኒ ክዘንበል ኣብል ንጉስ ነፍስኺ ስለ ዝፈተወ ስለ ዘፍቀረ ኣቦኹን ቤተሰብክን ሕደጊ ኢሉ ኣብ መዝሙረ ዳዊት 45:12 ስለ ድንግል ማርያም ናይ መጽባዓ ጓል ከም ዝኾነት ኣብ ቤተ መቕደስ ካብ ተፈልያ ከም ትነብር እግዚአብሔር ዝገለጸሉ ነቢ ስለ ስቅላቱ ስለ ትንሳኤኡ ስለ ዳግም ምጻቱ ስለ ዕርገቱ እግዚአብሔር ምስጢር ገሊጹሉ ዝተነበየ ትንቢት መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 50 ቁጽሪ 3 እግዚአብሔር እስተጋሃደ ይመጽእ ወአምላኪነሂ እያረምም እሳተ ይነድድ ቅድሜሁ እግዚአብሔር ሱቕ አይብልን እዩ ብግርማ መንግስቱ ብክበብ ትስእቱ ብዓቢ ግርማ ንፍርድ ክመጽእ እዩ ስለ ናይ ፍርድ ምምጻም ተነበየ እዩ። ስለዚ ዕድመ ናይ ወዲ ሰብ ጉዱብ ምዃኑ ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር ገሊጹሉ። እግዚአብሔር ሃፍታም ኩነሱ ሃፍቱ ዘይውዳእ ክህብ ከሎ ለጋስ ኩሉ ዝመልኦ ኣምላኽ መወዳእታ ዘይብሉ ሃፍቱ ዘሎ ኣምላኽ
ግን ንምንታይ ዳይ ቁንጥር አቢልወን ሒደት ኮይነንተን ዓመታት ሓደ ሃፍታም አቦ ዘለዎ ሓደ ንጉስ አቦ ዘለዎ ሰብ ሓንቲ መኪና አላቶ ተተባሃለ ትግረም ኢኻ ምክንያቱ መኪና ጥራሕ ኮንካ እንትጽበይ ካብቲ ንጉስ አቦ መዓት ሃፍቶታት እዩ ካብብኻ እኳ ብዙሕ ትጽበይ ትኾንካ እግዚአብሔር እዩ ዘይነጽፍ ፈልፋሊ ህይወት ዘለዎ አምላኽ ኩሉ ዘለዎ ክህብ ዝኽእል ዝኽልክሎ ዘየለ ዝሰኣኖ ነገር ዘየለ እዚ ጎድሎይ ዘይበሃል እተን ዓመታት ቁንጥር ዝበላ ገይሩወን እሞ ቁንጥር ዝበላ ኮይነን ኮላይ ደስታ ዘለዎን ከይኮና ጸበባን መከራን ዘለዎን ገይሩወን በዚህ ትገረሙና ዕድሜታት ንምዃኑ እግዚአብሔር ወዲ ሰብ 70-80 ዓመት ቢክነብር ፈጢርዎ አይኮነን ንጉስ ንወዱ አቦን ወዱ ሃፍቱ ገደብ ክሳብ ዘይገበረሉ ከመይ ገይሩ እግዚአብሔር ገደብ ዝገብር መርሑሩሕ አምላኽ ወዲ ሰብ ናይ እግዚአብሔር ውልድነት ስልጣን ተዋሂብዎ ይቆ ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ናብ ወገኑ መጽኡ ወገኑ አይተቀበልዎን ንዝኣመኑዎን ዝተቀበልዎ ብስሙ ንዝኣመኑ ንስተጠመቁ ብምግባር ዝመስልዎ ናይ እግዚአብሔር ውልድነት ስልጣን ተዋሂብዎም ይዝብል በክርስቶስ ዝኣመኑ ብተጠመቁ በስላሴ ዝኣመኑ ብምግባር ዝመስሉ ናይ ውልድነት መሰል ተዋሂብዎም እዩ ስለዚ ንሕና ደቂ እግዚአብሔር ኢና ሓደ ወዲ ንጉስ ክኸውን መሰል ኣለዎ ናይ ንጉስ ሃፍቲ ክወርስ መሰል ኣለዎ ንሕናም ደቂ እግዚአብሔር ስሙ ዝኣመናዮ ስሙ ተጠመቅና ደቆይልና ዘይንሓፍረሉ አምላኽና መሰል ሂቡና እግዚአብሔር እንታይ ላተን ዕድመ ተቆንጢረን እንታይ ላ ጸበባን መከራን ክንከይዳ ፈቂዱ ወዲ ንጉስ ንወዱ ብጸበባን መከራ ሓልፍ አይፈቅደሉን እዩ ቆንጢሩ ዝወሃብ ሃፍቲ የብሉን እግዚአብሔር ግን ቆንጢሩወን እትዕድሜና ምናልባት ኣብ ሰለስተ ክኽፈል ይኽእል እዩ ቅድሚ አዳም ኃጢአት ቅድሚ አዳም ውድቀት አዳም 70-80 900 ተባሂሉ ይኮነን ተፈጢሩ ዘለዓለም መወዳእታ ዘይብሉ መወዳእታ መጨረሻ ዘይብሉ መጨረሻ ክነብር ወዲ ሰብ ተፈጢሩ ኃጢአት ምሰርሐ ወዲ አዳም ድሕሪ ዕድመ ተቀኒሱ ናብ ክንደይ ወሪዱ ናብ 900 ዓመት ወሪዱ 70-80 ተሓሪዙ ናብ 900 ዓመት ወሪዱ አዳም አቦና ቃኤልን አቤልን ምስ ወለደ ስፈትዎ ወዱ ቃኤል ቀቲልዎ በአቤል ሙማት አዳም ሓዚኑ ጉህዩ ሓዘን ካብ ልቡ ክወፀሉ ይከኣለ በዚ ምክንያት ሓዘኑ ውሉድ ብምሃብ ክድብሶን ከፃናንዖ ኣዝዩ ንእግዚአብሔር ተማሕፂኑ እግዚአብሔር ኮላይ ውሉድ ሂብዎ ልክዕ ንአዳም ዝመስል ጽቡቅ ቆልዓ ሂብዎ ስለዚ በቲ ቆልዓ ስለተፀናንዐ ሴት ይልውፅሉ ሴት ወሊዱ 930 ዓመት ኣብዚ ዓለም ተቐሚጡ ሓንቲ ሽሕ ግን ኣይደፈና ሴት ንሄኖስ ወሊድዎ 912 ዓመትን ተቐሚጡ ከም ኣቦታቱ ናብ ኣምላኽ ከይዱ ሴት ሄኖስ ንመን ወሊድዎ ንቃይናን ወሊድዎ ሄኖስ 905 ዓመት ገይሩ ኣብዚ ዓለም ስለዚ ንቃይናን ምስ ወለደ
ኣምላኽ ናብ ቦታቱ ወሲድዎ ቃይናን ንመላልኤል ተባሃለ ወዱ ወሊዱ 910 ዓመት 910 ዓመት ዝተቐመጠ እሱ ናብ ቦታቱ ተኣኪቡ መላልኤል ኮላይ ንመን ወሊዱ ንያሬድ ወሊዱ ንዑ ምስ ወረደ 809 ዓመት ኣብዚ ዓለም ተቐሚጡ እግዚአብሔር ከም ቦታቱ ወሲድዎ ያሬድ ንመን ወሊዱ ንሄኖክ ወሊዱ ንሄኖክ ምስ ወለደ ያሬድ ኣብ 962 ዓመቱ ናብ ቦታቱ ወሲድዎ ኣምላኽ ዕድመ ኣጽጊቡ ሄኖክ ንመን ወሊዱ ንማቱሳላ ወሊድዎ እዚ ማለት ካልኦት ኣቆልዑት ብጎኒ የለውን ማለት ኣይኮነን ተሓረግ ዘርኢ ዝቁፀር ዘሎ በዞም ኣቦታት ስለ ዝኾነ እምበር ኣብ ጎኖም ካልኦት ቆልዑት ኣይወለዱን ማለት ኣይኮነን ንኣብነት ኣዳም ቃኤል ኣይወለደን ማለት ኣይኮነን ቃኤል ኣይተፀውዕን ዘሎ ብመን ተፀዊዕ ብሴት ተፀዊዕ ማለት ንኣብነት ሄኖክ 7 ቆልዑት ይወሊዱ ወዲ ሄኖክ ተፀዊዕ ዘሎ ግን ማቱሳላ እዩ 7 ንማእሰባውያን ምሳሊኦም ይዝብሎ ማእሰባውያን ማለት ቆልዓ ወሊዶም ዘሚዶም ናብ ምንኩስና ህይወት ንዝመፁ እንተስ ናብ ገዳማዊ ህይወት ናብ በረኻ ተስ እግዚአብሔር ናብ ዝተመደበሎም ከተማ ክኸውን ይኽእል እዩ በቃ ኢሎም ብምንኩስና ህይወት ዝነብሩ ማእሰባውያን ይባሃሉ ንማእሰባውያን ምሳሊኦም መን እዩ ሄኖክ ንደናግላን ምሳሊኦም መን እዩ ኤልያስ ሰበይቲ ከይጠዓሙ ብንጽህና ብቅድስና ንዝኸዱ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ደቂ ተባዕትዮ ምሳሊኦም መን እዩ ኤልያስ ተስፋኣታዊ ሄኖክ 7 ቆልዑት ምስ ወለደ ኣብዚ ዓለም ፀበባን መከራን ዘለዎ ምዃኑ ይሽተይ ምዃኑ ኣዝዩ ንእግዚአብሔር ፈታኒ ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ ካልኣይ ስለዚ ዓገበ በዚ ዓለም እዚ ክዓግበሉ ናብ ዝኽእል መንገዲ ምርሐኒ ኢሉ ኣብ እግሪ ገነት ወሪዱ ከይዱ ናብ በረኻ ተፈልዩ እግዚአብሔር በአካያይዳ ሄኖክ ስለ ተሓጎሰ ከይመውት እግዚአብሔር ወሲድዎ ኣብ ዘፍጥረት 5 ቁጥሪ 24 ስለዚ ሄኖክ ኣብ 365 ዓመቱ ናብ ብሔረ ሕያዋን ወሲድዎ እግዚአብሔር ንመን ወሊዱ ግን ንማቱሳላ ወሊድዎ ማቱሳላ ካብ ወዲ ኣዳም ካብ ፍጥረት ብዕድመ ዝያዳ ዘለዎ መን እዩ 969 ዕድመ እዩ ማቱሳላ ዕድመ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንመን ይወሊዱ ማቱሳላ ንላሜክ ይወሊዱ መን እዚ ማቱሳላ ስለዚ ማቱሳላን መን ወሊዱ ኒ ላሜክ ላሜክ 777 ዓመት ገይሩ ንመን ወሊዱ ንኖህ ምስ ወለደ እሱ ናብ ቦታቱ ተኣኪቡ ኖህ ንመን ወሊዱ ንሴም ካም ያፌት 950 ዓመት ኣብዚ ዓለም ተቐሚጡ ዕድመ ፀጊቡ ከም ቦታቱ ኣኪብዎ ዝብ ዘፍጥረት 5 ዘሎ ዝዝረልኩም ዘሎ እዚ ካልኣይ ናይ ዕድመ ደረጃ ማለት እዩ ካብዚ ብድዘለለ ሳልሳይ ናይ ዕድመ ደረጃ ይሕጂ ቅዱስ ዳዊት ዓመት መዓልታት ዕድሜና ብጣዕሚ ነዊሕ ተተባሃለ ካብቲ 969 ዓመት ካብቲ 900 ቤት ርኢኹም ኢኹም 777 ናይ ሄኖክ ኮላይ 365 ዓመት ናይ ላሜክ ማለት እቲ ዝተሓተ ዝበሃል ዝለዓለ ከዓ ዳርጋ ዝበዝሕ ልዕሊ 900 ዓመት እዮም ዞም ኣቦታት ሓሊፎም ማለት እዩ ናብ ምንታይ ወሪድዋ ኣቦና ዳዊት ናብ 70 እሳም ድኻምን ጻዕርን ዝበዝሓ ኢልዎ 9 ኢልዎ ካው ንላዕሊ የለውን ማለት ኣይኮነን
بتابعت زغصر كله هو اليوم زي زباركم عم مبزحة عدمتاتنا يود سبقن ياو 7 تخيدو الله يسمعني هاي نمنت عايز عدمتات الزمق الناس عمصيو أبناتنا زمن تاريخها كل ده يرخبوا يخون 8 عامات كل ده يرخبوا يخون أب عالمنا حج بس في الطور زلوا حدقاتات إذا يوم 7 8 نمركب أجمع دخواني يمتعلو حج عد مذهب مني انتهينا أجزابيري عد مذهب حافت ذهب أجزابيريو كاب أجزاير وصا عد ميلن أما زمر داويت معرف 9 وزر 16 مدحاني كريه كاي عد منوح عد مخص قبكاي بالأجزابير نتي بتأزاز بحقون زغيد عد مخص قبكاي مدحاني كريه كاي عد مخص قبكاي عدمنا إجزابيري عدمه هيبو بعدمه نوح عدمه نفسها زمن نسها هيبو نوح عدمه ختنبر أبز عالم زقبركا بتباب بتيكونوا ليجيب بالعيك ولن كاب إجزابير زمت مكليتيو عدمه صقايو عدمه وبطنا إجزابيريو أبتميت إيساياس معرف سوسان حمشتن وصل 20 كلتن انتهى يزبل إساياس عدم هزبي كم قرب كخون إيو فرص عمو فرص عرو كركبيو بزغلاي دسكبلو إيو نجزابير كم علامو زنبر كم حسابو زغيد صونتو بنصهنا حليو بتنقاقي زغيد فريها جزابير فرهات سب فرهات اجزابير زلوو نبوتاتو زمسل ابز عالم انتولو عدميوكم ابكو قبرئ ولا بزي جزيو صلاتي خطفو تدليو اي فقدلو مني صلاي كرخ بزي كل حصر كحصرو بسبيكم بسيطان كنغنغ زي كل حصر كحصرو عدمه خصقو فرص امو خركبيو دس كبلو ايو ولودو خريو سغاوا بو سغاو تقينوم ولودو بسغاز ولدوم فرزلوم ولود كريو منفساو بو تقين خلاي منفساو يدقو كبصحو ليوم دس كبلو ايو عدمه خصقو عدمه زصقب بهدبلكا نوح عدمه اصقيبو زمانات ناي صلاين ناي فتاوين كونتات زريكا اغزابيريو ابتنبيت إساياس معرف 38 وصل 5 إساياس انه بخيات كان نبعت كان رئي اللخو اب عدميخ 15 عمت كوسخلكا نهزقياس نوس تاكب ناو بوتات كاسعات خدول غزي اخيليو زبل زاوير دبدابينا يموت سلي كله كمت منغستي ناسر بيت دليسب نشمت دليسب نستفعلالي نمكرات دليسب دبدابي يسدلو منستر دو امباسادور دو زغنه لوخ سدلو نغس سدو دبدابي ايترفني اغزابير كلاي بملأخو غيرو وين بنبيو غيرو نغيرو بقى ياخلكا سابزي أنا رات عدل كات عدمي كات تصحفت كات صحف كل كأنا سب تصحفوا له زمان الله سنبروا له بوتا زصرحوا له زولدوا له زمطوا له بجمروا له نعرف هيوتو ستانا وقلون توسينوا له إيو يفلطوا يقبل له ود سب كابزا مسمر زيا فنتت زبل يلن سلازي بقى يلو زلو أماراج كالي نجر قبرايك لنتيت فيرما بإجزابير يزلو سيفرمو سلازي كل عمامات زلو كهبز خل كقنص خل إجزابير سلازي خونه زحلفو جيزي تاتر عيوم إجزابير عدمه كوسخن يزدلي أنا نمنتايت عدمه كبلع اللو خسوتي اللو خزلو اللو خبر قلو زي كونه سرح أي سرح خون أي تدالو خون تبتاتنا أي أكوب كن دلقو
ንዓኻ ዝሕጉሰካ ስራሕ ኣይስራሕኹን ስንቂ ኣይተዳለኹን ጥራሒትካ ናብ ንጉስ ኣይክየድን እዩ ጥራሒደይ ናባኻ ክመጽ ኣይከኣለንን እዩ በጃኻ ዕድመይ የድልየኒ ሕጅ ኣነ ወርቂ ኾንኩን ዝሓተካ ቅርሺ ካሊእ ኣይኮነን ዝሓተካ ኣነ ዝሓተካ ዕድመ እዩ ምክንያቱ እቲ ዕድመ ይፈልጦ እየ ኣነ ንዕድመ ጥቕሙ ይርደአኒ ይፈልጦ እየ ኣነ እቲ ዕድመ ንዓኻ ክሕጉስ እቲ ዕድመ ንዓኻ ፍቕርኻ ንክገልጽ ኣዝዩ ዝሕግዝ እዩ እቲ ዕድመ ንብዓትካን ብኽያትካን ርኤልካ ኣለኹ እሞ ኣብ ዕድሜኻ 15 ዓመት ክውስኸልካ እዩ ብኽያት ናይ ደቁ ዘይኽእሉ ኣምላኽ ብኽያት ናይ ደቁ ዝሕብስ ኣምላኽ ሩሕሩሕ ኣምላኽ ዝሓተትካዮ ዝህብ ኣምላኽ እዞም ጥቕሳት ጠቕሶም ዘለኹ ዕድመ ናይ እግዚኣብሔር እዩ ክብል ደልየ እቲ ዕድመ ዝሃቦም ኣቦታትና ክሳብ 969 ክሳብ 930 905 እንዳልና ንዝርዝሮም ዝነበርና ነዊሕ ዕድመ እዩ ብጣዕሚ እዚ ዕድመ ዝረኸብዎ እግዚአብሔር ይሂብዎም እግዚአብሔር ክቦም ከሎ ኸላይ ከምቲ ናቱ ዝደለዩ ኮይኖም ሓሊፎም ስለ ዝነበሩ እዞም ኣቦታት ማለት ንምንታይ ፃዕሪ በዚሕዎ ንምንታይ መከራ በዚሕዎ ንዝብል ሕቶ ክንምልስ ከለና ንሓጢያት ውፅኢት እዩ ኣብ ዘፍጥረት 6:6 እግዚአብሔር ፈጢሩ ብምሉእ ጽቡቕ ኮይኑ ርእይዎ ዝሓጉስ እዩ ዝብለና መጽሓፍ ኣብ ዘፍጥረት ክንንብብ ከለና ኩሉ ርእይዎ ጽቡቕ ነይሩ እዩ ዝብል ብምፍጣሩ ኣዝዩ ተሓጒሱ ወዲ ሰብ ብምኽባሩ ኣዝዩ ተሓጒሱ እግዚአብሔር ፍጥረቱ ብምኽባሩ ኣዝዩ ተሓጒሱ ስልጣናት ኩሉ ኣብ ትሕቲ እግሩ ስለተቐመጠሉ ኣዝዩ ተሓጒሱ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ሰብ ብምፍጣረይ ተጣዒሰ እዩ ዝብል እግዚአብሔር ልቡ ኣዝዩ ሓዚኑ ኣዝዩ ጉሂዩ እግዚአብሔር ከም ሰብ ዝጣዓስ ዝገብሮ ስለ ዘይፈልጥ ዝመጽእ ስለ ዘይፈልጥ ዝጣዓስ ከተርፈኒ ነይሩ እዚ ነገር እዩ ተትፈልጥ ነይረ ምስ ገበርኩም ግን ንምንታይ ገይረዮ ይብል ክገብሮ ዘለዎ ነገር ከይፈለጠ ዝገብር ዘሎ በቲ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ግዝያዊ ነገር ዳርኣይ ማለት እግዚአብሔር ግን ኮማ ኣይኮነን ኣሻጊሩ ስለ ዝፈልጥ ተጣዒሱ ማለት ትርጉሙስ ጉሂዩን ማለት እዩ ሓዚኑ ተሓዘንን ትጓሄን ጫፍ ዘይብሉ ምዃኑ ኣዝዩን እግዚአብሔር ዝጎድኦ ምዃኑ ክሕብር ስለተለየ ጉሂዩ ሓዚኑ ብድሕሪ እዚ ሕጂ ዕድመ ተቐኒሱ ብድሕሪ እዚ እቲ ዕድመ ተቐኒሱ ማለት ስለዚ ዕድመ ምቕናስ ጥራሕ ዘይኮነ ፀበባን ፃዕርን ምብዝሑ ኣብ ዓለም ናይ ሓጢኣት ውፅኢት እዩ ስለዚ ጻድቕስ ይኹን ሓጥእስ ይኹን ብፀበባን ብመከራን ክኸይድ ናይ ስደት ዘመነይ አንብብዎ ኣብ ዘፍጥረት 37 35 ሓፂር እዩ ስደት እዞም ኣቦታት ኣብ ስደት ከም ዘለዉ ስለ ዝፈልጡ ሓሳቦም ኣበይ ማለት ኣብታ ትኽክለኛ ዓዶም ኣብ ሰማይ ንብረቶም ኣብኡ ይዝእከብ ገንዘቦም ኣብኡ ይዝእከብ ካፒታሎም ኣብኡ ይዝእከብ ንምንታይ ዓዶም ኣብ ሰማይ ኢሎም ምክንያት ስደተኛ ኢሎም ኣቐሚጦሞ ዘሎ ዓድና ይኮነ ስደተኛ ዳቲና ዓድና ተትኸውን ንምንታይ ንመውት ዓድና ተትኸውን ቀዳሞት ወለድና ንምንታይ ከይዶም ነበርቲ ዘላለማውያን ቦታና ተትኸውን ንምንታይ እግዚአብሔር ሞት ወሲዱና ንምንታይ ናብ ሰማይ የግዕዘና ኣሎ እዚ ይፈልጦም እዩ ስለዚ ንሕና ግን ዓድና ምዃኑ ስደት ከም ዘለና ስለ ዘይንፈልጥ ንብረትና ኣብዚ ተቐሚጡ ዘሎ ካፒታል ስታስቲክ ተተሰሪሑ ሓሳብና ስራሕና ንብረትና ዓላማና ድኻምና ቃልስና ውግእና ኣብዚኣ መሬት ስራሕ ምስራሕ ኪት ሰነፍ ኮሚና ንብሎ ኪት ሰነፍ ኣብ ገዛና ኣብ ሰማይ ክንሃንጽ ኢና ዝበሉ መንፈሳውያን ውልዳት እኮ ይንቆፉ ይጽሉ ክላ ሰነፍ ከም እከለ ገለ ዘይትሰርሕ ይባል ሓቂን ምስራሕማ ኮይኑ ይኮነን ዝንቀፍ እከለ ከምዚ ገይሩታ ሰነፍ
حدا سبقن كت سنف أب سماي جزا زي بالكا إلكم تفلتوا حق تعالي كزاز سنف أب سماي جزا زي بالكا أب سدت وديها عشا أب سدت تاني يشتي يزغمت جيزياوي من كاس عاصي يزغمت انبر تستخكلن يا قوامي كذا قبل على دين تاي سريح قبل على الشيء سنف على كلب على ود كلب لبامات سريحه من دم ودي موت هنصا اب سماي دحر كخد يوم بقى خفيتهم غزوم اوتو خبالي ما ورق خفك باليوم كحقوس يوم نزل عالم لا تحقوس خو نبريو سنف ذيلكا غزيا وطرح خسرح ادمي خاتنا تبازن الله خمارتا زبل يلا هاي سنفات نحن قومي لازم مغرنا دسي بلنا كافتن سرح النبرنا هنصانا نفانا قال دسي بلنا فتوتنا يمثلنا حقستنا حاليتنا يمثلنا دحر زحاليلنا تسنف غزا دغيت ماكينه دغيت قال دغيت حماق خويني كونن كن حقي حماق مالته يخونكم حتى يخونكم غزا يدليكمني غزا يدليكم كورس سرح يدليكم ولد لكم بيتسقم معدادر زلهم حقكم كتلوطوا لكم كريستيان قعدخا خون كو يبلون ابيسك ودق يبلون نبعلو خوينو وود كريستوس حفتاميو وحفتامي ابونا ስለዚህ በተዛሃበና ሀፍትን خالوت ክንተርፋለና ከመቦናም በደኸታ ተኮንኮን ይብልና እዚ ሪያሊቲ እኮ አነ ዝብል ደለኹ ግን ታዩ ናይ ሰማይ ገዛኻ ገዲፍካስ ናይ መሬት ህንጻኻ ህነጽ ንዝብል ዘረባዩ እግዚአብሔርም ዘይቅበሎ ከም ናይ ማርታ ማለት እዩ ንዝብሉና ደስ ይብለና ከሞ አንተ ዓሻ ካብ ገዛኻ ህነጽ ግደፍ ከም ቶማስ ገዛኻ ህነጽ ኣብ ሰማይ ስደተኛ ኢኻ ንጎንደሮ ባስ ንጉስ ቶማስ ኮዝ በለው ኮስይኩ እንታ ኢኻ ደሊኻ እሞ ገንዘብ ሂበካ ብዙሕ ብሚልዮን ዝቁፀር ክሰርሐለ ኢኻ ኣነ መሃንዲስ ኢልካኒ በዓል ሞያ ኢልካኒ ቤተ መንግስቲ ብህንዲ ክቐምጥ ኢልካኒ ገንዘብ ሂበካ እምኒ የላኒ ኢልዎ እሞ እንታ ደይ ንስኻ ብስደት ይቐምጠልካ ገዛኻ እኮ ብሰማይ ይቐምጠልካ ኣለዎ እንታይ ትደሊ ኢልዎ ትፃወተልያ ተባጭወልያ ኣለኻ ኢሉ ይኮና ብስሬተት ይዎ ንሓና ርእይዎ እግዚኣብሔር ኣብ ሰማይ ከም ተሰርሐልኩም ጽ ኣብ ስደት ከም ደለኹም ኣብ ስደት ከም ደለና ተጓዓዝተ ከም ድኾና ናፍታ ትኽክለኛ ገዛና ከም ዘይኣተና ኣትይኹም ዝብል ፊስካ ከም ዘይተነፍሐልና ክንደይ ሰብ ኢኹም ኣረጋጊጽኩም ዘለኹም ክንደይ ኢኹም ሕጂ ስደተኛታት ምዃንና ፈሊጥና ምድላዋ ዘጣናቑኩም ክንደይና ዝበዛሕና ይመስለንና ኣነ ከም መንፈሳውያን ኣቦታት መንፈሳውያን ደቅናም ስለንፈልጠኩም ባህርያትኩም ማለት እዩ ጠንካራት ገጥ ኣለኹም ዘይትሕመዩ ጎበዛት ናይ ሰማይ ገዛኹም ተሃንጹ ልዕሊ ናይ መሬት ገዛኹም ናይ ሰማይ ገዛ ትጥንቀቑ ተሓስቡ ትደኽሙ እዚ ኣብ ድርድር ዘይተእትዉ ከም ዘለኹም ብርግጽ ኣብ ድርድር ዓይንኻው ጸለይ ዝብል ድርድር ከም ዘይትቕበልዎ ስለ ናይ ገዛ ቤት ስለ ናይ ሰማይ ናብራኹም ስለዝሓልፍ ገዛኹም እኳ ግደፎ ዝብል ድርድር ዘይትቕበልዎ ስለቲ ናይ ሰማይ ገዛ ዘለዓለማዊ ዘይፈርስ ማንም ሰው ወዲ ሓቦ ዘይጻወተሉ ገዛ ኣብዚ ከም ዘይትደራደሩ ከም ዘለኹም ንፈልጥ ዋላ ቁርባት ትኾንኩም እቲ ትምህርቲ ትንሳኤ እቲ ትምህርቲ ማዕጾ ልቦናኻ ምንኩሕኩሕ ኣፍ ደገ እዩ ናይ እግዚአብሔር ተባራበሪ ንዝደቀስካ ስለዚ ኣብ ስደት የዘለኹ ኢሉ መሕዝን ያዕቆብ ኣቦና እዚ መስል ብሩኽ ኣቦ እግዚአብሔር ተገሊጹ ከም ሕፃብ ሓርኸብ ዝሓካ ሓያል ገብረካ እስራኤል ኢኻ ሽምካ ዝበሎ ምስ እግዚአብሔር ተዘራረበ ቃል ኪዳን ተዋሃበ ሓያል ህዝቢ ጀግና ህዝቢ ሰዓራይ ህዝቢ ብሩኽ ህዝቢ ካብ ኣምራካ ክወፅ ኢሉ ዝነገሮን ያዕቆብ በዛ መንገዲ እዚኣ ሓሊፉ ኣቦና ዕድመይ ፀባብ እያ ሓያል እያ ኣብ ሉቃስ 2:35 ዓመታት ዘመን ናይ ኣዴና ድንግል ማርያም ሓፃርን ሓያልን ሒደትን መራርን ዕድመያ ክንደይ ናይ ኣዴና ማርያም እግዚአብሔር ይኩም ንበዓል ማት 39 ዓመት እንዳሃበ ጎይታስ ነዲ 64 ተቐመጥ ኢልዋ እሰንተ ምን ኣስጥራሕተ ይኮና ወላይ መረርቲን ሓየልትን ሴፍ ከም ሴፍ ኮሚደረ ዝቅርጥብ ሽንጉርቲ ዝኸትፍ በሊሕ ትዘመን ናይ ድንግል ማርያም ሉቃስ 2
35 يسمون أرجعوي يزقون عزب مولات كمكنيات سبي هو تكحل فيه بنفسه حل فيه كويلوا كم بوتات كم بعلي يعقوب بمكرك تحل فيه غي سيف كم سيف كوجا كيل بغي بتسبب تحل فيه غي كتصعب بالكي وتقبل كتصعب بالكي كاب عفو حاون دا تفا وحجي ندافسس كتصعب بالكي بسبب تحل فيه غي ማንም መሬት አይወሰድኪ ናይ ማንም ሰብአይ አይነጠቅኪ አይተወደስኪ ተዓበይኪ ኃጢአት አይተረኸበኪ ምንም በእምነት ተመስከረልኪ አዳ አምላክ አዳ ንጉስ ኮንክ ግን ሴፍ ቢወት ከዓልፍ እግዚአብሔር በዚህ ፈቅድ ልኩለ ይልዋ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 18 ጸበባን መከራን ከተርእየንስ ስለምንታይ በደይ ማህፀን ከወለድ ጌርካን ይሎ ኤርምያስ በጸበባን በመከራን ከሐልፍ ይልካስ ስለምንታይ ካበደይ ማህፀን ከወለድ ጌርካን እንተ ተፈልጥ ነይረ አይወለድን መስፈልኩ ነይረ ከማለት ኃይል ተተረክብ ተተፈልጥ ከማለት ይኩ ንምንታይ ከወጽ ጌርካን እዚህ ኤርምያስ ነብይ እኮ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ትንቢት ተነብይ ሐቅ ስለተዛረበይ እቲናይ ቤተ መቅደስ ሐለቃ ካህን ነበረ ይኮ ቀጥቂጡ ገሪፉ አብንጉ ጉንዲ አሲሩ ስቃያርዩ እንደገና ሐሜሞ ተነቂፉ ተነጽሉ ከም ጉሓፍ ተቆፂረ ዝሰምዐኒ ሰብ የለን ከም ሐሳቡ ተቆፂረ ስቃይር ያልኹ መከራይር ያልኹ ያስሩኒ ይገርፉኒ አይቀበሉኒ አነናት ካገልጋለ ኮይነ ካበዲኻ ማህፀን ከይተወለድካ ፈሊጠካ ባሪኸካ ካኒ እንታይ ዳይ ዝሁሉ ጸበባ ዝሁሉ መከራ ክሳብ ክንዲ ዝበጽሕ ኤርምያስ አይደሊኔ ኢለ ነይረ አነ ዝቆሎ በሐዳር ከይደ ኢለ ነይረ አይሆውንን ይልካኒ እንታይ ዳይ ሞ ዝሁሉ ጸበባ ዝሁሉ መከራ ዝበጽሕኒ ዘሎ ስለዚ ፈርሐ ስለተጨነቀ ይኮነን ትምህርትን ዓናዩ ስለዚ ምፍላጥ ስለሰአነ ኤርምያስ ኮይነ ይኮነን እቲ ኣብ ወዲ ሰብ ኣብ ዓለም ዘሎ ንዑ ተወኪል ይዛረብ ዘሎ ኤርምያስ ዝኹሉ ጸበባ ዝኹሉ መከራ እዚ በተሓደ ወገን ነዞም ኩሎም ወለድና ክትንከፉ ዘይግቦም ትንከፎም ዘሎ ኃጢአት ዕድመ ኣባላሽዩ ኃጢአት ሰላም ኣባላሽዩ ኃጢአት زعلم زيا نصوح أير نصوح سلام زي تنفصل غيره حتيات إذا عالم ناي سببان ناي مكران عالم كتكون غيره حتيات كاود سب هساونتي كل دخلوا ببغياتي من ذا عالم زغبلوا كلاتنا بغينا حكينا ولا ينفلت قد بغينا هنا وسينا نبكي كلنا نمنت عينا نبكي دلنا ناب حزن زعتو سب يبكي دي ولا يسعق يبكي يبا ناي بخيات مدرخ يا حزن ده حزن زبك يلو سلازي ناي حزن داس سلازي خونت عالم ህፃውን ተካበድ የማህፀን ኩወጽ ኸሎ ኩላትና እንዳበኸና ነዛ ዓለም ንቕበላ እንታይ ማለት እዩ እዛ ዓለም እዚኣ ንሓዘንን ናይ መከራን ናይ ብኽያትን ዓለም እያ ክብል እግዚአብሔር ነቲ ህፃን እንዳበኸ ክወጽ ገይርዎ እግዚአብሔር ባጋጣሚ ይኮነን ባጋጣሚ ተትኾን ዝኾነ ዓዲ ወይም ዝኾነ ሰብ ጥራሕ ክበኪ ነይሩ ወይም ቶም ደቂ ድኻታት ጥራሕ ፀባ ስኢኖም ክንብል ነርና ሓቀ እንዴ እቶም ሃብታማት ፀባ ዝመልኦም ምግብ ዝመልኦም ሃብቲ ዘለዎም ኣብ ቤተ መንግስቲ ዘለው ከይተረፉ ድኻን ሃብትን የለን ናይ እግዚአብሔር ውህብቶ ተኾይና እዚኣ እንዳበኸ እዮም ዝወፁ ክሞቱ ከለዉ ግን እንዳበኸ ይኮነን ሱቕ ኢሎም ሰብ ይዝበኪ እምበር ሰማይ ይኹን ናበይ ይኸዱ ስለ ዘሎ ናብ እግዚአብሔር ይኸዱ ስለ ብኽያት የለን ብኽያት የለን እዛ ዓለም እዚኣ ናይ ፀበባን ናይ መከራን ዓለም እያ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ካብ 4 ክሳብ 16 ዘሎ ዮሐንስ ኣብ ፍጥሞ ናብ ሰማይ ተነጢቑ ዓበይቲ ሚስጥራት ያርይዎ እግዚአብሔር አጎብኒዎ ከምዚ ንጉስ ቤተ መንግስቲ ካብ ወፃኢ ዝመጹ ነገስታት ኣብ ቤተ መንግስቲ ሙዚየም ዘሎ ዝበሃል እዮም ዘርይዎም ካልእ የብሎም እንታይ ከርይዎም ዳት ዘለዎም ይዘምርይዎ ዘይብልካ ካበይ ተርዮ
تزلوهم تزرعي سب صرحهم دريهم كان يلن زقرم زولوا يريهم بقى توديا እግዚአብሔር ኮላይ ነቲ ደቁ ኮላይ ክትገልጾ ዘይትኽእል ብዘረባ ብልቦናኻ ዘይተሓሰበ ብዓይንኻ ዘይተረኣየ ብሰብ ልቢ ዘይተሓሰበ ኣብ ኣእምሮስ ወዲ ሰብ ዘይመላለስ ጭራስ ከምዚ ክኸውን ኢልካ ክትቐምጦ ዘይትኽእል ንዮሃንስ የጎብንይዎ ነይሮም ነሰማይ ምስከደ መጺኡ ተባሂሉ ዮሃንስ ወዲ ዓዲ መጺኡ ወዲ ዜጋ መጺኡ ወዲ ሃገር መጺኡ ወዲ ዜጋ ወዲ ሃገር መጺኡ ተባሂሉ ወዲ ንጉስ መጺኡ ውልድ ወተወራሲ መጺኡ ንግዚኡ ክሳብ ዝመጽእ ድሓርክ መጺኡ ሕጂ መጺኡ ክምለስዩ ነገር ግን ኣጎብንይዎ ኢልዎም እግዚአብሔር ትቤተ መንግስት ዘሎ ሃብቱ ትውርሽኡ ኣርእይዎ ምስክንታይ ዘሎ ትቤተ መንግስቲ ኣርእይዎ እስኪ ካብቶም ዝረኣዮም ተሓንቲ እንታይ ዳዮም እዚኦም ኢሉ ሓቲቱ ትመልኣኺ እንድዒ ጎይታ ወይ ስኻ ትፈልጥ ኢሎ ታይፈልጥ ኣነ ኣብ ሰማይ ዘሎ ይትረፍ ኣብ መሬት ዘሎ ይፈልጥኒ ኢሉ ዮሃንስ ኣይፈልጥኒ ጎይታ ወይ ስኻ ትፈልጥ እሞ ተዛረብ ኢሎ እወ እዚኦም ካብቲ ብርቱዕ ጸበባ ካብቲ ብርቱዕ መከራ ዘሎ ዓለም ዝመፁ እዮም ጻዕዳ ክዳን ተኸዲኖም ኣብ ሰማይ ካብቲ ብርቱዕ ጸበባ ብርቱዕ መከራ ዝመፁ ኣብቲ ጸበባ ኣብቲ መከራ ኮይኖም ግን بدمتي جنشل بدمت تحارد كريستوس توقع أبيز سابق تأثير عن نبرت توقع تمثل يسوع كريستوس أبيز سابق أبدينجل مريم بيتلهم تولد أب قراني تسقله بدمو دتحاتبو سونتهم سعادة زغبرو رسحات ديبلهم حتيات ديبلهم أما كرا أبورتو سببا خوينهم كله تساويرهم كله عقل غيرهم كاب علامهم زي وصو كاب قدسنهم زي وصو نصحنهم نفسهم سقوهم زحلو مكرا እንዳተቀበሉ ፍቅሮም ንእግዚአብሔር ዘለዎም ንክርስቶስ ዘለዎም ዝገለጹ ብጸጋም ብየማን ተተጻፍዑ ኣነ ካብ ክርስቶስ ሃይበልጽኔ ካብ ቦታት ሃይበልጽኔ እንዳበሉ ተተጸረፉ ዘይሽሞም ሽም ተተባሃቡ ተተሰጎጉ ማንም ዝጠቅምን ዘይጠቅምን ተናዓቆም መላገጺ ዋላ ሚድያ ተገበሮም عقلي غيرهم تعقستي غيرهم كمتي كريستوس ابوهم فطاريهم ممهرهم ارايهم مثاليهم عقلي تعقستي غيرو كلنا يقراني مكرا خم تقبله ابتم غنشل ابتم حارتي زقرب بقع كم زي زارم عفو سوق دابله تميت اسياس 53 قطر شعاته كم تابقع كم تاغنشل نمحرد እንዳገደሉ እንዳተጠፍዑ እንዳተወጉ ከወንጀለኛ ጋር እንዳተቆጠሩ ሰውነቱም ዝቅ አቢሎም ወይ ግበናዩ ኢሎም ሰውነቱም ጻዕዳ ክዳን ተኸደኑ ስለ ጽድቂ ኩሉ ነገር ብትዕግስቲ ብዓቅሊ ብንጽህና ብቅድስና ይግበና ይንሕና ብዛ ዓለም መከራ ክንቅበል ስለ እግዚአብሔር ክንስጎቅ ይግበና ኢሎም ሰውነቱም ከም ዘይጠቅሙ ከም ምናምን ተዝቆጸሩ ንዖም ዘለዎም ክብሮም ስለ እግዚአብሔር ስለ ክርስቶስ ክብሉ ሁሉ ነገር ከም ዘይጠቅም ዝቆጸሩ እዚኦም ትሪዮም አለ ኃይሉ ገሊጽሉ ሕጅብ ጻዕዳ ክዳን ተኸዲኖም አሉ ኢሎ ካብርቱ ጸበባ ካብርቱ ዓለም ዝመጹ እዮም አበይ ከም ዘለኹም ትፈልጡ ዘለኹም فلدنا زلنا أبورتو عصابة أبورتو مكرا كم كجا كم قلو تحر العالم تفشكا أبحاونا تيركا هنورك وزيها ودي أملاح مخانكا حقا كريستيان مخانكا بمكرا تفتيننا نرقا قصلا بورتو عصابة مكرا زلو عالم أبزي عالم كوينوم مغنيات كيبزحو كاب قدسنا زي وصو حضارت يوم حضار مغنيات زي يبزحو قلع وليدنا سراحيزنا انتاي مو هنقبر بدوية تحيزنا مكرا بزيحنا بصلاة تخبيبنا عقمي يبلنا سبات دينا خمي غيري قالنا هو ندابولنا دا نقفنا زين صبيهم سبات زين قمتهم سبات نا نقفنا هايمانو زفلتو سبات دا سغوغونا ቤተሰብና ናትና ናይ ውስጥና ይደገ ውስጥና ጹሪያት እንዳለና እንዳፈለጥና አይካለንን በቃ ምክንያት ነብን احنا ብርቱዕ ጸባብ መከራ ኮይና
ببرتع صبابا ببرتع مكرا مخنيات كابت كسيان مسلام زقارص يلون بعصوان كبابا مخنيات مسغير تباس يلون مسقل مسلام زقارص يلون ببرتع صبابا مكرا مخنيات ابيلو እግዚአብሔር ቶቱ ሁሉ ነይሩ ንምንታይ እንዳጠመና አስቂሉ ሪና ቶቱ ሁሉ ነይሩ እንዳጠማና ንምንታይ ሪና ትሪ ነይሩ كم أفراس كم كفت مصيوم حصرنا بتيهم كرجاجوسنا هلو قدفون من تايزي بلوم نمن تايزي تزاربه نمن تايزي رأينا نمن تايزي حجزنا بزي مسك زير زخرفو يلون تقيموا يلون قال يوم ها يلا أنت تهلو نيرو ما هم زيك أبيك حجزنا نيرو نديلا قدفوه بالكو نيرو تالكا كوخات نيرو يلني مالتي قال يوم كلاي نخالوت نحجز نخالوت نارد انتاي سلاز قبرنا عينا رامو كام ناتنا حاتي عدي بس يخاف تخالي كندزي بتكسيانا راكس كله دافع كله انستنا دقنا دفرا كله سويلو دراي بقى وداسي مريم زقاروص له مسقلاي نسالم زبولله بتكسيانا ينخدن زبولله بعلمن يم زقدسوا قال እግዚአብሔር አይን መሃሩና خريفه ናይ ምን ቃል ክሰምዕ ምን ደምሶም ምስ ቅድስና ዘخرፉ ምስ መንፈሳዊ ዘخرፉ ዘخرፍና ያለና እንታይ ተተባለ ምኽንያት እዞም አቦታት እዚኦም አብርቱዕ ጸበባ አብርቱዕ መከራ ናትና ምን እንዳተሐገዝና ይናኩ አውቆና ናትናኩ ሐፂር ገይሩ ወይ ሐፂር ይኮ አይገደፈናን እኮ እግዚአብሔር ከም ተሰብ ዘሐሰቡ ሞ ሰብ ምስነበረዶ ከም ተሰብ ዘሐሰበው ካብ ሕሊና ክወጽ እኮ ነይሮም ክበሃል ነይሩ አይገደፈን እኮ እዞም አቦታት ዕድሜ ሙሉዮም እኮ ሓሊፎም ዝጸበባ መከራ ምኽንያት አይብዙሑን ነቲ መከራ እቲ መከራ ጽድቅ ከይሰርሑ አይከልከሎምን ብርቱዕ ጸበባ ብርቱዕ መከራ ክበጽሖም ከሎ ድንግል ማርያም ንመንከሲሳ ድንግል ማርያም ንመንከሲ ወቂሳ ዲያብሎስ አባ ህዛብ ሃይማኖት ሰባት ሓዲሩ ውሕጅ ከፍሰላ ከሎ ሓው ከተፈላ ከሎ ባፉ እሾክ ክገብራ ከሎ ታመሬት ኣብ ትሕቲ ሰብ ወዲቓ ክሳብና ምንም ማን ክትበጽሕ ከላ ድንግል ማርያም ማዓስ ኩሉ ብርቱዕ ጸበባ ብርቱዕ ሴፍ ይዋሓሉ ካለብ ከሎ نمن يا وغيسا نمن كسيسا نمن تماري راريا دنقل ماريا اي تماررتن نخالي دا تحسب نيراسا نخالي فطور دا ترهر تحسب نيران بر وريدو انساس كم زخوينه اي بلتنكو يقبئني لا يتقبلاكو داويت اب انغودي برخا اب اب يهودا برخاتات لعر 4 عامت كسا يخلو نقو ساول ابي سلم مكرو سغا يخور يخلو ودو ابي سلم كندز عامت اسقاي خوري وخلو داويت ابتحتسب كساب زلمن ناب ابيغي ابيت اب غزو خيدو غنزب منغب حابون يلك ساب زلمن كبصح خلو داويت ابت بوتا ابت صببا مكرا خوينو مس እግዚአብሔር አይተባሰን مسباي ተባሰን ባህሪያይቱ አይተለወጠን ብርቱዕ صببا مكرا خبصحنا خلو صنع مبالنبر كم بعل يعقوب كم دنگل مريم እቲ ብርቱዕ ጸበባ መከራ ዝመጽ ዘሎ በተሓዶ ግን በኃጢአት ምዃኑን ፍለጡ በአዳማው ኃጢአት ዝመጽ እዩ በኻላይ ደረጃ ኃጢአት ጌርና ድንኸውን ኢልና ክንሓስብ ክንከላለና በዲልና ድንኸውን ክንከላለና ዘማ ቦታት እኮ ዘይቱን ከፍቶቶም ቲፎም እዮም ጸሊዎም እኮ ተአዳማው ኃጢአት እዚ ማለት እቲ አዳማው ኃጢአት ንዓና ተሪፉልና እዩ በሐዲስ ኪዳን ገነት ከይንኣቱ አይክልክለናኒ አዳማው ኃጢአት በጥምቀት በቅዱስ ቁርባን انت تعبسو يطفلنا مكرا غن ايترفلناني صبا غن ايترفلناني صبابان مكرا غن ايترفلناني ابرتو صبابا اينا زلنا صبابا مكرا غن ايترفلناني كابرتو صبابا تبايدو تنغره بحديث كيدان ابو لكيدان طرح يكونن برتو صبابا برتو مكرا لو اذا ايترفني سلازي ني حاتيات وصيت كباد مخانا زمهرنا يبزي ارستزيم انتنقاق يقبأنا خور بطوع صبابان مكران نصاد قانات كيترفه بيمان بصقام كصفعو زغبر زلو زحطيات ولدنا ادم هيوان ولا كان ساعات اتولو زسرحو حطيات ولدسكم بتسرحو حطيات
بصببان برتع مكران كحلف دقكم كي تقبروا تطنقوا يكتبعتيهم كم كتنقوا لكم حاتياتنا نفلت أمبر حاتيات وصيتكم كلاتنا ينفلتانينا أنت نفلتا ستنققنا لانيرنا نتاب منقست زمت قصعات فرد بيت اسر بيت سلا نفلتا كلاتنا نتنققينا كاين اسر كاب بيتسب كاين نفلي كاب سرح كاين مازابل كاب سرحنا كاين تاناقول كاب علامانا كاين عنكف تتنقق لاينا نخيد سلا نفلتا تأسر بيت حقي قبر اي تقبر تفل نفلتاينا حاتيات كن سلا زي فلتا ود سباي تنققني حاتيات مالت سرقي حاتيات مالت حاسوت حاتيات زموت حاتيات كاب حقاوي حادار وصاي بتكزان زي تفلطو بعركنت حاتيات سمسم مطفا هيوت سب مبلشاو عدمه سب مقلبات بتفالاليه بمتتو بدقمت اندا قبركا هيوت سب كينبر بعدولو زاير بزهابو كينبر هيوت سب مقنصال مبلشاو امرو مسوار لبو مطفا كما أراويت خيد مقبار نسب حاتياتي نعسي أبي حاتياتيو إذا حاتيات زي أواقع تغفل لنا يتصبح نقو بالسرعة يا حاتيات نسهاتينا نملس انت زي كيلنا أقر فنان من تمك زابهر نمن قد يفوق زابهر من تاوتينا نحنا زي نغطع تاوتينا نحنا سلازي حاتيات مزازا كباريا صعبينا كباريا حاتيات كاين سرح كنتنقق يقبلنا نتز ودق سبك نتسمبر تدلاديلو نزغيد سبك نودغ يبلنا نت التوارد سبك خبرك نحجز امبر نت التخبار سبك نوارد ونح دق عسلي تخنسني يبلنا نت التخبار سبك بروح نحلو الامبر منفسها المرحتي اكزاير زغبهم حما يسرع يصبوا يسرع اكزاير زكاتاتلو داويت ساول حما عند قبركو سخا اكزاير زغبكايا ايدي يا باغاي تنكفني ايلو وتاوتينا دا نحنا دا نتقبو سابوتات بفيسبوك بميديا مبلع انجرا مستي بن مستي سوا رق نغبرو حاتيات مخاننا يفلطنا انتينا كوينا دوس بعلي فلط اغزابير ديو دليتنا هنقبرينا هم دليتنا خي الناس نسرحينا ديو تعقصوا خيدو قيدوش ابويز قمن مخانو ردوكم كملسوا لكم يدحرب ساعته ايدلني نستور نطامه يسب معنقال نصقبه سب كن كطمي مغبار نوري حسرح سالن ابسرح متامبر ابسرح زولو كبار مغبار نوري استጨነቀ ምጽንና አንበር ተጻናን ዕምጽና ነውሪ ኃጢአትዩ ቤተ መቅደስና እግዚአብሔር ክነፍርሶ ክነባላሽ ወደ ይኮና ክንሕጉዞ ክንረዶ ናይ እግዚአብሔር ዓላማ እዩ እዚ ኃጢአት ከባድ ምዃንና ክንፈልጥን ክንጥንቀቅን ይግባአልና ዋናኳ ጻዕርን መከራን ከም ደሎ እግዚአብሔር ብዳዊት ተነገረና እግዚአብሔር ኩላይ መሊሱ በቅዱስ ጳውሎስ صببان مكران دي بلا عد خاي نغرنا قال اي قرنطوس مراف 5 قصري حدا بيدس مدراويت دنقانا تفرست صببان مكران دلوا ببرتو صببان مكران تعجبت دنقان جيت غزانا تفرست بير سب زي تهانصت بእግዚአብሔር تهانصت زلعالماو بيت اب سماي كم زلاتنا ارغيصنا نفلطينا قدس باولوس ري مسمع طرح يكونن كاب بوتا طرح يكونن تمايرو كاب ليقاونت طرح يكونن تمايرو كيدو ري زمصاي قدس باولوس اب سماي انت يالو بيت يفلط من سريحو تا يالو بزحو زمصاي ابرا يوحنس معراف 7 قصري 14 እግዚአብሔር ጓሳኦም ኮውንዩ እቲ ገንሸል ጓሳኦም ኮውንዩ እግዚአብሔር ጓሳኦም ኮውንዩ ናይ ማ ህይወት ክወስዶም እዩ ድሕር ሕጂ ኣይጦሚን እዮም ድሕር ሕጂ ኣይጾምኦምን እዩ ፀሓይ ሃሩር ናይ ፀሓይ ሙቐት ኮቶ ኣይረኽቦምን እዩ እቲ ጓሳኦም ምስኦም ስለ ዘሎ በዚ ገይሩ ኮላይ ብርቱዕ ፀበባን
መከራን ዓለም ዘሎ ጥራሕ ይኮነን ዘላልየና እግዚአብሔር ከምኡ ኸላይ ንብዓትና ንጽረገሉ ቦታታት ኣሎ እዩ ጥሜት ዘይንጦምየሉ ዘይንጾምሉ ቦታታት ኣሎ ይዕንትና ስጋው ቦና ስጋው ዴና ፈተውትና ጥራሕ ዲኮኑስ እቲ ንፈትዎ ነፍቅሮ አቦና በእዳው ገይሩ በተእዳው ፍጥረት ፈጠሮ ለእዳው ገይሩ ይዕንትና ድደርዘሉ ጊዜ ኣሎ ጓሳና ንጉስና መርሒና ኮይኑ ናፍቲ ልሙዕ በረኻ እንዳወሰደ ናማይ ህይወት እንዳወሰደ ዘሰራስረና ቦታን ጊዜን ኣሎ እዩ እዚታት ክንረኽቦ ግን እቲ ብርቱዕ ጸበባ መከራን ዘሎ ዓለም ንእግዚአብሔር ዝሕጉስ ስራሕ ክንሰርሕ ይግበአና ካብ ምኽንያት ወፂና ብዝካልና ዓቕምና ብዝፈቅዶ ጽቡቕ ስራሕ ብምስራሕ ኃጢአት ከይንሰርሕ ብምጥንቃቅ ኣብዚ ዓለም ኮይና እግዚአብሔር ዝሰርሖ ጽቡቕ ነገር ጽቡቕ ዝፈትዎ ነገር ሰሪሕና ከምቲ እንዳበኸና ካብ ዲና ማህፀን ዝወፃና ከምኡ ኸላይ ከይበኸና እንዳተሓጎስና ናብ መቃብር ንኸደሉ ሰዓት ጊዜ ኣሎ ነዚ ኸላይ ምድላዋት ምግባር ብድንገት ካብዛ ጸበባን ብርቱዕ መከራን ዘሎ ዓለም ናፍታ ጸበባን መከራን ዘይብላ ብኽያት ዘይብከየላ ሓዘን ዘይብላ ጓሂ ዘይብላ ጥሜት ዘይብላ ውርደት ዘይብላ ምውፃእ ምእታው ዘይብላ ዓለም ብድንገት ስለንጽዋዕ ኩላትና ክንዳለው ይግበአና እግዚአብሔር አምላኽ ንኹላትና ፍጻሜና ይጸብቀልና